BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. From Israel. La primera historia desde Israel. The first news story actually comes from the second president of the United States. Esta historia realmente viene desde el presidente, del segundo presidente de los Estados Unidos de América. From the second president of the United States back in the 1700s. Segundo presidente atrás en los 1700. John Adams. I'm going to read it in English and then Joshua will read it in Spanish. John Adams. Okay? He said the Hebrews have done more to civilized men than any other nation. If I were an atheist and believed blind eternal fate, I should still believe that fate had ordained the Jews to be the most essential instrument for civilizing the nations. Dijo Wow. John Adams, voy a insistir en que los hebreos han hecho más para civilizar a los hombres que cualquier otra nación. Si yo fuera ateo y creyera en el ciego destino eterno, aún voy a creer que en el destino había a ordenar a los judíos a ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. Amen? Next slide. All right, here's a sad story. Aquí están las noticias tristes. Some Muslim went into a West Bank home this week. Unos musulmanes fueron a la parte del West Bank, allá en la parte oeste. And that isn't paint on the floor. Y esto no es pintura en el piso. That's a 13-year-old young girl's blood Esa es la sangre de una niña de 13 años who was murdered que fue asesinada by a Muslim. por un musulmán. They did everything they could to try to save her. Hicieron todo lo posible para intentar de salvarla, She was laid to rest yesterday. pero descansó ya el día de ayer. The man who murdered her is now dead. El hombre que la asesinó hoy está muerto. This is the world that we're living in, people. Ese es el mundo en que estamos viviendo, señores. Yesterday also, next slide, También en el día de ayer, a father of 10 was murdered by a Muslim. un padre de 10 niños, de 10 hijos, fue asesinado en el día de ayer por un musulmán. Mickey Mark, director of a yeshiva in Israel, Mickey Mark, el director de una escuela, de una yeshiva allá en Israel, was murdered by a drive-by shooting from a Muslim. fue asesinado en su auto por un musulmán que le disparó. There was an emergency cabinet meeting last night on Shabbat. Hubo una reunión de emergencia en el día de ayer, en Shabbat. They didn't realize who they killed. Realmente no se dieron cuenta de quién habían asesinado. They killed the cousin of the Mossad head. Ellos asesinaron al primo de la cabeza del Mossad. The Mossad is like our CIA El Mossad es como el sistema de inteligencia, or our FBI director. o como el bureau de la FBI. They killed his cousin. Ellos mataron a su primo. Get ready, people, the war is about to start. Prepárense que la guerra está a punto de comenzar. I'm sure there was a lot of shouting at last night's cabinet meeting. Yo estoy seguro de que hubo mucho llanto y gritos en el gabinete. Next news story. La próxima noticia. This is why you can't have peace with the Muslims. Es por esta la razón por la cual no podemos tener paz con los musulmanes. 9 Israeli peace activists 9 activistas de paz en Israel went to Palestine to celebrate Ramadan with the Muslims, fueron a Pakistán a celebrar el Ramadán con los to musulmanes tell them we stand with you, para decirle que estamos con ellos, that we should have 2 states. de que podemos tener 2 estados. When they found out these Israelis were there in the West Bank, Cuando se dieron cuenta que estos israelitas estaban en el West Bank, they tried to kill the Israelis.
intentaron de matarlos. But we love you. Pero te amamos. You can't work with the Muslims. No puedes trabajar con los You musulmanes. cannot work with them. They do not want peace. No puedes trabajar con ellos, no quieren paz. So they burned the peace activist car. Entonces quemaron el auto de los activistas de paz. The head of Israel's military in the army A cabeza del ejército de la milicia israelí says in the next war that Israel has, dice que en la próxima guerra que Israel tendrá they're going to see the most rocket attacks ever on Israel's land. van a ver el lanzamiento de más misiles que no se haya visto jamás. So they're getting ready for some very big wars. Así se están preparando para una gran guerra. Next story. La próxima historia. This is a story why that 13-year-old girl is dead. Esta es la historia por la cual la niña de 13 años está muerta hoy día. This is a story why the yeshiva head is dead. Esa es la historia por la cual la cabeza de la yeshiva de esa escuela, universidad, está muerto. Orthodox rabbi that you see in the picture, Este rabino ortodoxo que ven en la imagen, Daniel Hartman, Daniel Hartman, says God must not be our top priority. dijo que Dios no debe de ser nuestro primer prioridad. God must not be our top priority? Que Dios no debe de ser nuestra prioridad. He said we should live decent and moral lives. Él dijo que debemos de vivir una vida decente y moral. Well, what is a moral life without God? Pero ¿qué es una vida moral sin Dios? Because you might like the Yankees, Porque a ti te gustaría quizás los Yankees and I might like the Mets. y a mí me gustan los Mets. So who's right? The Mets are right, right? Entonces, ¿quién es lo correcto? Los Mets. Okay? You might like the Steelers, Quizás te gusten los de Steelers and I might like the Giants. y a mí me gustan los Gigantes. You might think soccer is actually a sport. Ustedes quizás crean que el fútbol es un Run around with no deporte arms. para correr sin las manos. Okay? What is a moral life? ¿Qué es una vida moral? 613 laws. 613 mandamientos. That is our morals. Eso es lo que es moral. God must be first in your life. Dios debe de ser primero en tu vida. Amén. Because with Torah, you know how to treat others. Porque con Torah tú sabes cómo tratar a otros. For God says, treat the stranger properly. Porque Dios dice que trates al extranjero apropiadamente. Because you were once strangers in Egypt. Porque ustedes fueron extranjeros en Israel, en Misraim. So this Orthodox Jew who doesn't have a beard Y entonces este ortodoxo judío que no tiene ni siquiera una barba, doesn't understand the word of God that he's teaching. no entiende la palabra de Dios que él mismo está enseñando. This is why people are dying in Israel. Eso es la razón por la cual personas están muriendo en Israel. Because you have terrible teachers. Porque tienes maestros terribles. Anti-Semitism stories. Noticias de antisemitismo. The first story comes from the West Bank, También la primera historia viene del or the West Bank. Gaza Strip. This is the Gaza Strip, sorry, the Gaza. Esto es Jordania. Mahmoud Abbas's personal aide, Abad his helper, es ese ayudador. he says, whenever you see an Israeli slit his throat, Dice que lo que sea que veas a un israelita que le quites, que lo cortes. and you want us to have peace with you, Y de esa manera quiere que hagan paz con ustedes. how about I take one of my tanks, ¿Qué tú crees si yo vengo con uno de bring it mis to your tanques, house, lo traigo a tu casa and run over your house? y derribe toda tu casa? Then maybe you won't have a place to live anymore. Quizás no tendrás casa para vivir. Slit our throats when you see us? Oh, he's quoting the Quran. Cortarnos la garganta cuando nos vea, estás citando el Corán. That's in the Quran, everybody. Eso está en el Corán. It says, hide behind a tree, Dice el Corán que te escondas detrás de un árbol and when you see your enemy y cuando veas a un pass enemigo, by, slit their throat. acércate y córtale la garganta. That's in the Quran. Eso está en el Corán. Our Bible says, take care of the stranger. Nuestra Biblia dice, cuida de los Our extranjeros. Torah says, feed the stranger. Nuestra Torah dice, alimenta al extranjero. Our Torah says, love those. Nuestra who Torah hate you. dice, ama a aquellos que te odian. Next slide. Here, a Scottish woman, Zeke Heil, Aquí una mujer escocesa, she won the Miss Hitler 2016 pageant.
Ella es la Miss Hitler de 2016. Sandy, why didn't you go for the 2016 pageant? You get a cool mask like her. Did you know there was a Miss Hitler pageant? ¿Ustedes sabían que había una Miss Hitler? Oh man, you guys should join it. Ustedes debieron de haberse adherido a la competencia. A Miss Hitler pageant. Una Miss Hitler. I can imagine what that. Unbelievable. This is the world we live in. Ese es el mundo en que vivimos. End time prophecies. Tiempo de noticias final de los tiempos. End time prophecies. Now, our Muslim in chief, Barack Hussein Obama, Nuestro musulmán en jefe, el Barack Hussein Obama, he wants to take our guns. él quiere quitarnos nuestras armas. Let me give you a quick world history lesson. Voy a darte una lección de historia media rápida. In the country of Turkey, gobble, 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 En el país de Turquía, they took the guns away from the Armenians in 1911. en el 1911 quitaron las armas. Between 1915 and 1917, they killed 1.5 million unarmed Armenians. En Armenia, en el 1915, después de haberle quitado las armas, en el 11, mataron a 1.5 millones. In 1929, En el 1929, Russia disarmed their citizens. Rusia desarmó a sus ciudadanos. And between 1929 and 1953, Y entre 1929 y they killed 1953 20 million Russians. mataron a 20 millones de rusos. And Obama wants to take your guns. Y Obama quiere quitarte tus armas. In 1935, En 1935, China disarmed its citizens. China desarmó a sus ciudadanos. And between 1948 and 1952, Y entre write this down 1940 so you can tell all your liberal friends. y entre 1948 y 1953, puedes escribir esto para que le digas a otros. They murdered 20 million Chinese. Ellos mataron a 20 millones de chinos. In 1938, En 1938, Germany disarmed their citizens. Alemania desarmó a sus ciudadanos. And between 1939 and 1945, Y entre el 39 y el 45, they killed 16 million Jews. mataron a 16 millones de judíos. In 1956, En the 1956, country of Cambodia disarmed their citizens. en Camboya desarmaron a sus civiles. And between 1975 and 1977, Y entre el 75 y el 77, they killed 1 million people. mataron a 1 millón de personas. In Guatemala, Y en in Guatemala, Oscar's country of Guatemala, in país David's de country, el país de David, in 1964, they took away your guns. en el 64 también quitaron sus armas. And between 64 and 81, Y entre el 64 y el they 81, killed and murdered 100,000 Mayan Indians. mataron a 100,000 indios mayas. In 1970, in Uganda, En el 70, en Uganda, they took away the people's guns. quitaron las armas de las personas. And between 71 and 79, Y entre el 71 y el 79, they murdered 300,000 Christians. mataron 300,000 cristianos. So when Barack Hussein Obama, the gay Muslim in the White House, wants to take your guns, Entonces, cuando el musulmán homosexual de la Casa Blanca te quiera quitar tus armas, you tell him, no, thank you. I don't want to be like an Ugandan. usted le puede decir, no gracias, no quiero ser como en Uganda, I don't want to be like an Armenian. no quiero ser como los armenios, I want to protect the Second Amendment. yo quiero proteger la segunda enmienda. Because the Bible also says we can defend ourselves in the book of Esther Porque en el libro de Esther la Biblia dice que podemos defendernos, and in the Torah. y en la Torah. Good information? Buena información, Pass it around así que distribuye esa to all your información liberal, wonderful, left-wing, loony friends. a todos tus amigos. And we will translate this for the news and the Benjamin Project to do it in Spanish. Vamos a hacer esto también para el proyecto Benjamín. Next slide. Próxima página. A good start and a step in the right direction. Un buen comienzo y un paso para mantenerse en una dirección correcta. There's something going on in the state of North Carolina. Hay algo que está aconteciendo en el norte de Carolina. There's a revival going on in that state. Un reavivamiento está aconteciendo en ese estado. And this is a step in the right direction. Y esto se está
haciendo en un lugar correcto. Over the last 8 weeks, En las últimas 8 at semanas, this tent revival in Burlington, en Burlington, un estudio bíblico, 500 people have given their lives to the Lord. 500 personas han integrado su vida al Señor. What is interesting about this Lo que es interesante de esto is these people are in their 50s, 60s, and 70s. es que todas esas personas están entre la edad de 50, 60 y 70 años. That's what's most fascinating about this. Eso es lo más fascinante de esa historia. Something is going on good in North Carolina. Algo está aconteciendo muy bueno en el norte de Carolina. In Matthew 24, it says kingdom versus kingdom. En Mateo 24 dice reino contra reino. Next news story. There are more and more nations around the globe seeking to ban Islam from coming into their nation. Hay más naciones que están procurando sacar el Islam de sus naciones. The latest country is Samoa. La última ciudad fue Samoa. They want to completely ban Islam. Ellos quieren sacar completamente el Islam. I say I agree with Donald Trump on this point and this point alone. En este punto estoy de acuerdo con Donald Trump y This solamente en point este punto. and this point En alone. este punto solamente. Well, you got Dumb and Dumber going for president. You know what I say about the election? You know what I say about the election? ¿Sabe lo que dice de esto? There's a part in the Bible Hay una parte de la Biblia where David took a census. King David took a census and he was wrong. donde el rey David hizo un censo y estuvo equivocado. And God sent Nathan to him Y el Señor le mandó al profeta Natán a él. and he said, here are your choices to make. Y el Señor le dijo, aquí están tus opciones para What elegir. punishment do you want? ¿Qué castigo eliges? You know what I say for this election? ¿Sabes lo que digo de esta elección? Don't vote. No voten. Let God decide. Deja que el Señor elija. Because these two candidates are disgusting. Porque estos dos candidatos son repugnantes. They have no redeeming value, either one of them. Ninguno de los dos tienen valores. Don't redimibles. vote. No voten. Let God Dejen put who he's going to put there. Dejen que el Señor Do a elija. King David. Hagan I'm como el not rey David. touching that one, Lord. You decide. No voy a tocar esto, Señor. I thought that was Usted a great, decida. that was really good by David. I'm like, Creo que fue una buena elección del rey. golf clap for that one. El Señor aplaudió en esto. Next news story. La próxima noticia. John 17, verse 14. En Juan 17:14. God said that you will be hated for following Messiah. El Señor dice que serán odiados por seguir al Mesías. The world hates Messiah. El mundo odia al Mesías. Here's what the UN made a resolution this week. Aquí es Listen donde la UN, las Resolución. Naciones Unidas, pusieron una resolución. They said, taking your kids to church. Listen up, Dad. Diciendo, llevando a sus hijos Listen a la up, Dad. iglesia. Listen up, Dad. Escuchen, padres. This violates their human rights. Esto es una violación contra los derechos humanos. I think we need to dismantle the United Nations because they're just useless. Creo que deberíamos de desmantelar las Naciones Unidas, que no está sirviendo para nada. There is a bill on the floor of the United States. I think it's the Senate. Creo que en el Senado hay un escrito For America to leave the United Nations. para América dirigir las Naciones Unidas, salirse de las Naciones Unidas. We should definitely leave the United Nations. Definitivamente deberíamos de salir de las Violates Naciones our rights because we're taking our kids to church? Unidas. Que violamos los derechos por llevar a los niños a la iglesia, Because we're teaching them how to be good human beings? porque le enseñamos cómo ser buenos humanos, How to live a proper life? cómo vivir una vida apropiada, To honor your mother and father? por honrar a tu madre y a tu padre, Not to steal? no robar. Next slide. Próximo. The Supreme Court of the United States this week La Suprema Corte en esta semana said living as a Christian, your faith is illegal. dice que viviendo una vida en cristianismo es ilegal. They said that if you're a pharmacist, you have to give out abortion drugs. Dicen que si eres un farmacéutico debes de vender productos para aborto. I say states should just disband the Supreme Court.
Digo Do you understand that we can do that? ustedes saben que tenemos la potestad de quitar la Corte Suprema. The House and Senate can disband the United States Supreme Court and impeach all those justices. Ustedes saben que la Corte Suprema puede ser desmantelada por el Senado. All judges throughout the country can be impeached. Todos los jueces pueden ser despedidos. This is a country that we've come to. Esta es la nación que nos Now, hemos parents, hear convertido. this and hear this well. Escuchen esto y escúchenlo bien, Next padre. one, Proverbs 13, Proverbios 13, verse 24. en el verso 24. God said, if you fail to use the stick for discipline on your son, you hate your son. Dice en el Proverbios 13, 24 que si no levantas la vara para corregir al niño, And in Hebrews 12, verse 6, God also confirms spanking. y en Hebreos 12, 6 también el Señor aprueba el corregir a Got los it, niños. Benjamin? Got it, Leah? We got another Leah here. 2 Leahs. Here in Arkansas, where the Clintons are from, Aquí en Arkansas, de donde son los Clinton, that woman there is not a man. esta señora aquí no es un hombre, She is a great grandmother. es una abuela. She was Una taken to jail for spanking her 10-year-old grandchild. Esta bisabuela fue llevada a la cárcel por corregir a su bisnieto. That's why we need our guns. Es por eso que necesitamos armas. You go to try to take my kid, Tú vas y tratas de coger a mis we're hijos. going to have a situation. Vamos a tener una situación. And I do mean a serious situation. Y me refiero a una seria situación. Study the Holocaust Estudien el holocausto before it happens. antes de lo que ocurriera. Y antes de que ocurra. Psalm 14, verse 1 talks about fools. Salmo 14:1 habla de tontos. Okay? In Florida this past week, En Florida esta semana pasada, the people woke up in the morning, las personas se levantaron and por on la the mañana, cars at the church, y en los carros de la iglesia and on their car, and on the building, y en sus templos, people had written, Satan is my daddy. las personas escribieron: Satán es mi padre. This is the country that we're living in. Este es el país en que vivimos. So it's okay to deface my building Entonces está bien en hacer eso a mi edificio and to destroy my car, y destruir mi carro, but it's illegal for me to take my child to congregation. pero es ilegal en yo llevar a mis hijos a la congregación. Next story. Próxima historia. Here's why we're losing the battle. Aquí es el punto por el cual estamos perdiendo la In batalla. 2 Timothy, it talks about, En segunda de Timoteo, se in the está end of hablando, days, en los finales de los tiempos, people will gather around them tickly ear pastors. habrán pastores que tendrán los oídos cosquillosos, They just want to tell you nice things. que ellos solo quieren hablarte de cosas buenas. They won't tell you about sin. Ellos no quieren hablarte de pecado. And also in Leviticus 19, verse 28, También en Levíticos 19:28, the Lord says you are not to get tattoos. el Señor dice que no te harás tatuajes. Here, a church in Arizona, Aquí una iglesia en Arizona, they wanted to get a new building in Hawaii. ellos quieren tener un nuevo edificio. So you know how they were raising money? ¿Y saben cómo están adquiriendo su dinero? Selling beer and giving tattoos to people. Vendiendo cervezas y haciéndole tatuajes a las This is a personas. church. Esto es una iglesia. Selling beer and giving tattoos. Vendiendo cervezas y haciendo tatuajes. And you wonder why we're losing the battle? ¿Y quieren saber por qué estamos perdiendo la batalla? Next slide. Here, the Methodists nominate 3 openly gay candidates for bishop. Aquí los metodistas abrieron 3 opciones para candidatos de obispos homosexuales. You wonder why we're losing the battle. Quieren saber por qué estamos perdiendo la But we batalla. will win the war. Pero ganaremos en la guerra. Next slide. Snakes. How many people like snakes? Serpientes. ¿Cuántas personas les Don't gustan you las just want to serpientes? pet the snake? No quisieran Aren't ustedes snakes really cool? tener serpientes bien nice? Well, if you're living in California, Bueno, si ustedes viven en California, they're coming to a house near you.
Están viniendo a su casa cerca de I love usted. how the tongue comes out like whoosh. Me gusta cómo su lengua se They have a divide. record number of rattlesnakes coming to people's houses. Han roto el récord de visitas a las casas. I guess you might want to start following the Bible. Creo que usted debería de estar comenzando a obedecer la Biblia. Because God sent snakes a couple of other times. Porque el Señor también mandó serpientes en otros tiempos. He's trying to get your attention. Él está tratando de llamarte la atención. In the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. En los últimos tiempos, el mal iba a ser llamado bueno y lo bueno That malo. is Isaiah 5, verse 20. Isaías 5:20. Here, now listen to this one, everybody. Miren esto, This señores. is a great story. Esto es una gran historia. This guy went to Walmart, Este sujeto fue a and Walmart he says, I want an ISIS cake. y dijo que quería una bandera de ISIS. An ISIS cake. He says, I want an ISIS cake made. Quería un bizcocho de ISIS. They're Walmart. They go to make the cake. They made the cake. En Walmart hicieron el cake. The guy takes it home, takes a picture of it. Y el señor él lo tomó y le The tiró una next- fotografía. The next day, Y el próximo he día goes to the same Walmart, fue al mismo Walmart. and he says he wants to make a Confederate flag cake. Fue al lugar de Walmart y quería un bizcocho con la bandera de la Confederación. They say they won't make the Confederate flag cake. Y le dijeron que no iban a hacer la bandera de la Confederación. En They'll el make an ISIS cake, Ellos sí pueden hacer una bandera de ISIS, but they won't make a Confederate flag cake that says heritage, not hate. pero no quieren hacer la bandera de Confederación que dice que la herencia no es odiar. What did Isaiah say? In the end, evil will be called good, Que es lo que dice en Isaías, que el and final, good will be called evil. lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Next slide. Here's why we're looking into also operating under shortwave. Es aquí por la cual estamos mirando cómo abrir una Shortwave. operar bajo ondas cortas. The Democrats are going to take away your internet ability. El grupo de demócratas quieren quitar el sistema de internet. They're going to stop all broadcasting of places like us. Quieren quitarle toda la transmisión a lugares como nosotros. Because we say homosexuality is an abomination. Porque decimos que la homosexualidad es una abominación. So they're trying to get control over the internet. Así que quieren tener el control encima del internet. Just like North Korea controls the internet to their people. Así como en Corea del Norte controlan el acceso a internet a las personas. Last stories, war stories. Esas noticias de guerra, Matthew 24, verse 7, Mateo talks 24:7, about wars and rumors of wars. habla de guerra y rumores de guerras. Japan, I like Japan. Japón, me gusta Japón. Japan's top court approves blanket surveillances of all the Muslims in their country. El Japón aprobó ¿cómo? Eliminar. Surveillance. Surveillance, watching. Aprobó la vigilancia total sobre los sitios del musulmán. Now, Japan has got the right idea. Japón tiene una idea correcta. Next story. La próxima historia, This is a new Nazi regime. eso es un nuevo orden nazi. 300 African migrants heading to Europe. 300,000 africanos emigraron hacia Europa. There's an interesting understanding. Hay un entender interesante en esto. In 1938, En el 38, the head of the Arab world met with Adolf Hitler. la cabeza de la nación árabe se reunió con Hitler And they made an alliance between the Muslims and Germany. e hicieron una alianza entre los musulmanes y los alemanes. These Muslims are all being led into Europe by Angelina Merkel, the head of Germany. Estos musulmanes están yéndose a toda Europa por la cabeza de Alemania, Angelina Merkel. All right, one last news story. Esta última historia, There you see the head of China and the head of Russia. aquí pueden ver la cabeza de Rusia y de China.
They want to make a new world order. Ellos quieren hacer un nuevo orden mundial. What does that mean, people? ¿Qué quiere decir esto, todo el mundo? That means they want to take over. Quiere decir que ellos quieren tomar posesión de todo. And they have been building their military over the last 10 years. Y ellos han estado construyendo, reforzando su milicia durante los últimos All right, 10 that's años. enough news for right now. Ven. Okay? And if you're out there on the news, hit the donate Si están button. allá afuera, por favor, presiona el botón de donar. And if you want the news, send me an email to info@bethgoyim.org. Si quieres todo el resto de las noticias, puedes mandarme un email a All right, we're going to take a info@bethgoyim.org. tithe and offering up now. Vamos a dar las ofrendas y los diezmos ahora. Why do we tithe and offer? ¿Por qué debemos de donar You like air conditioning, don't you? y dar el diezmo? ¿Te You gusta like el aire? lights, don't you? ¿Estás cómodo con el aire y con la You like a luz? place to worship, don't you? ¿Estás cómodo en el lugar que Well, adoras? that costs a little bit of money. Eso cuesta dinero. And now that we've taken more space in the building, Y ahora que estamos tomando más it's going lugares, to cost a little bit of more money. va a costar un More poco money. más. Show me the money. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.